hakuma hikanna ele jahanga ke ba nyala ma fa ante kedin nonde parantiti parce que woli kata ke bale ti man ta mari na hidia million hatari bulu na hidia milliard hatari bulu ibe ala kan le foli yen i ha songama i kana songama inte ta mari lila wallahi ke balu fele wolle ni ala altala nyohonje nya konto filo trambila ni altala se nyohonje nya di man so men nganda hani kento hajati kendi adima nse munke ni mammalu oyen sini na nyohonje dula wo hamo tartala alfa wulula ni wo ide bi kono isi dinga kulu keba wosi adinga kulule dunia mutanyama ani moholu mutanyama ani dunia insamba nyama o me afa dinga kinyo honti fa dinga leto o me afa dinga kinyo honti la satela o me afa dinga la kini mo tante satendi. Assalamu alaikum. La paix. Be kontonna sahoyi ma bari ke mana musmalu afran ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. La paix et réconciliation jama ki ana musulu ana fata konton bi Jimalumba in Sagoyama mois de novembre 2021 xalni canal sita herato xalalo content ninjang cheman so la fonni sire ya tantu man si adamma alamo tilinga hero dila ma alamun na jima siala alamun na batul mutala alamo tebenga anin kambenga dunna alun tema na bungol kono na habilo kono na sateli kono da malu tema alamo sentane la korila alamo alun jarbila yo honkanola hadjima konton hali juma kontom hananar ne doron ha baraka bula mogoliyan atli men ben sibi kan atli men ben sibi kan jang sala tantu parce que sena wala hada men tijang adin sena kuma kan men tijang na khatra do atel dolun tel sibi kan ma fo me continue bari ase goleya bara alhamdulillah ku ni hada mutani ku ken dole mu ise mo lu soto men si encourager o mo hole matelti ala mun na barajila ko fo la bele den ne bi ni xala saxa dunia je bulo même mabi na ko la taxamanya na sateli kono na habilo lu kono misalon ha fo ko dunia man kende dunia jangarta kabri wakati kabri na alfa kendolu limanian tongolu men halon ko dunia intela banna meno ini altala nyohon jenya wala hammo tartila siyai balunya fangati ini altala se nyohon jenya men imam balu altala ma har janna soto imam fo dunia nyinna wala hammo tartila siyai baluti wo contraire le bekerim bi hante de mo homo koje dunia ko inne balu inne mo godi ko inne mo
ni hamen je drogi ba kan na bela ke bayarin isa fa kon ni sumunta sayin alhamdulillah isa ko masha Allah bari sumo be ta harin fen ko inne kan duniya ko inne kan wala hake se ke ba koto je bi asiyere be ke bayarin drogi ba kan na bara hado hijabo be mamma bi hijabo be memma ke ba memma bi hado ala la korosi dor ke balu dohoya bebe tidin ke balla munna to est ce que ke ba haku kele men sa kisi dohoya imma parce que mo kuwoku ni hijato ifanga tabato itabato kuwoku ni haje abikan itado belato nonte jahanga keba soso hakuma hikanna ile jahanga keba nyala ma fa ante kedin nonde parantiji parce que woli kata keba le ti man ta mari na hidia million hatari bulu na hidia milliard hatari bulu ibe alakang le foli yeng i hasongama i kana songama inte ta mari la wallahi keba le fele woleni ala altala nyohonje nya konto filo trambila ni altala se nyohonje nya di manso menganda hanie kento hajat kendi adima nise munke ni mammalu yen sini na nyohonje dula wo hamo tartala alfa wulula ni wo ide bi kono isi dinga kulu keba aussi adinga kulule dunia mutanyama ani moholu mutanyama ani dunia insamba nyama o me afa dinga en kinyo honti fa dinga le to o me afa dinga en kinyo honti la satela o me afa dinga la kini mo tante satendi ameke parce que a halone na ho fa ja jamfa lale bi mo ko siata men ngi dinga lu jamfa men hi musulu jamfa parce que ni hakko la du mo ho ko to men tati na tata lawula na hala bara e batala dunia tinyama bi ni halon nan la saha dunia la saha mun nan ko dunia ajangarta mumbe dunia in jangarli lon na kendo lal si haketo parce que na kendo be nyon to jam ben na ustajulu konton na jam ben na timina ndieli konton na tabla ustaja abula tifla tabla Cheikh Slim Bamballa tabla alay bafodilla alay Mamadou Lula tabla Mamadou ambo toxma da ngabeten ni hada mata hakke na jamaa alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah foninke le muyniti ibe dur khotoring ibe tesitri malala ni mu moxoti men be malula i dingalu ni mamargal ma sini munna parce que a folo momenti bati du fangal la ko koto ini ha nafata finale sahabi mbetta nyonke wahabia sufio ntelemu sufio leti ntelebe sufia defandi lale ntelemu wahabia leti atelemu nyineti yi misilimo dino ko jamen na ko misilimo lu man kan nyohon na jarabila ki man kan nyohon nanila ki man kan nyohon dohoyala rasulullah halakila lasile sallallahu alayhi wa sallam ni haje moholu duntala koto moholu sewatala mohom lo hadino ni ambaranse hadino muta ha sumbu ha digi famma dino yon digi famma ima rasulullah ji dino la tahamanya la hake bi yakana ko la sahabin telon ko folalu men be lagine men be Senegal men be Gambie mbata dino ke kele ki rangati nti sake nyame wala hafisa khasiya beti nti tale ki nya hani doyni betenne du ngamele ko innamal mu'minina ikhwan ko mislimo le munna hakilin fa hakilin mislimo ko telle munna hakilin fa hakilin ko mislimo wolu lebe nyohonna ibe nyohonna nila
wato into je hon do yala ne ha kuje nya men na men ni muslime ya me taha men ni sigi nyo ya me taha men ni bari nya me taha parce que do biji wala tono boto groupe ni biji wala tono boto isen nan ro soto ise ko bi soto oton sen hakiltu nga kawandi bola ji jawo jang medi be nyohon haja fila e be nyohon do yala na miro to may kono kulo mbar woni ala ko wonte killing to kunna de parce que mo ni be kida le sila ken kila le sie mumunti ala ko mo ha fam ama farlo long kila le sie mumunti de maro le mu ha mo de ma ama mello ahatra kalama wala mu kila le sieti c'est-à-dire mo hakan diali yenne o mo man kan gwali bare ebe mo la lila ala be nyohon nan la kar mo lu fanga men hakan kela exemple ti men hakan kela mohoma sabar lalti almeti boy bulu essence bi bulu wolbe takela dula bela mbe dunya minto mbe dina joma nafasala dina joma ntade men mesa asafe no mfanye mi akara no mfanye nyimbata kan bulu konto filoti to momen na ninga lon na yebe nyohon haja fila ibe nyohon doho yala ko dino la kolmo dino kelo bela to kel kenya beleji parce que jahado li katale dino nyinto man wo fo bar hasidi aman taraji mo holbe keri nabi me nyohon to fo ko ibe salila ibe sunna i me nyohon to fo ha ben ko dino soit disant ko dino sosoro la be nyohon wolme est-ce que wol set ble ko datege note bint la hadjal jan se mo la wala khadam la tambi li jang so la khadal la tambi namiro to istahati dula siamanto parce que muslimo le mum beti muslimi ya kuma kan hatal kan tahal le muslimi bungo be kono anin dula beto ngam so to kawandila le muiti ni be kawando bol masha Allah ni hikamme ha isa fako alhamdulillah rabbil alamin tal wol dol ko len nyen kon kana mo dol bi je kon kana wala hada sambayya dol fana kon kana dol kawando kon kana sambayya mo holu tulo be mel lawnya wala jo ke kan wala je ko mo nyi fo kan nta bembe kawando ahanka wa kuya bo nyawal hada men na tambila men bilarinje nanrinte fushinte me abe fo kan ne ko ala koten kila koten ha ben alquran kulo nin hadiso ma ninga lonna doje ko lonna lemu dola gwanyo ma parce que ibata nyon ke wahabia ni sufie ni kuluti ko dola wala hada kana tahaji do fana ko do fana na wala hada kana tahaji non keta kawakuti ngana lole donne me mobile konon wakata kawakuti ase mo kinikini ase mo silap wala ka alhamdulillah rabbil alamin mbe katakan mbe fanga dankala ala ko mbe wala hada femfen nimba bulala li sago to jang ake mo holti mede be kuma la liyam bunya ni nguliya kay ko men jamel la wala hada la tambi kanjang Cheikh Mbemba fofana depuis qu'on a écrit awa ibe amandi sarala ko parce que ita tale tay mi saranna ko imi saranna atel sifala kan na libe taala la paix halu compagnie ngalu compagnie bara hata anonyme manteng awa ala muy katala je ala muy hijab la je ala muy kisla je ala muy la tangala je be kuma kan dunia wahato indama enje wahato imento mislimo be ko men tilin nañ honna misilimo lu dental nu be bi la barla bar mislimi ala faso be dental wala bar bi dolu bata ko sufi le muy telti e be dolu to xala la wahabi ala dolu fana bata ko sunna mo xolo muy telti e be dolu trun traite la bida mo xola ñin dum be kantale en ngala saha men ngani men mo bidiati misilimo be benta to ko bida mo bidialeti misilimo be benta ko danna tambi ko mo danna tambi ko leti wo fo
ha mo holu la long ala satra imang mo de signala ha fu yibulolo do tonto itele mu wahabiyati itele mu sunna mo hoti itele mu bida mo hoti nyimbe mu sentano leti nyimbe mu talama no leti surtout asofofo nya meni kan sito beta ta habi fo siti jalo ya bala bi dinal lalu fanga sito bi ni asito le sa jalo nen ta hanta créer do se ta hata créer do fana se ta hata créer do fana se ta hata créer oh haytan na kon harim be jam men na me kunje butu misli madam ma fanga de mbebe ma fandi anyinin na ko misli mo lumenti non to misli mo be se kunne siti kilin kono la misli mo be se kunne siti kilin kono nga wala hadal to tala bari mbata to sigin misli me adu ngan conseiller ko nga den ko nga ke kilinti mbe ba fi ha to dia soto bi mu jumo le ti xana le konto alen sen hakilitu bi sen ñoo saboté juralu kuto mawludu kuto événement na sita misilmi ato dintel afriki ma fa ngay nu tibabo le ya arabo le ya misilmi abuta wol bi la dino kanne bala tahamakan barantel événement na sita abe na ta girimba abe na ta nyohon nani abe na ta nyohon hajafi wakata kawa puti woma silanta misil mo lula nyohon dohoya événement ntara mbole fo kan do yen sayin nkumatale ala la kila la kulu kan nin karamo holu tendin teden nin karamo holu ha men fonye alla kila kanoto wo beje ni ha alla kila kanu ise bara la nyame wo beje wolu be kirin ne men seke satra hal alla kila make dino ma kon wol beje mais dan na tambo membe na kul tubi ani entraîner nga membe dino to bi ni mo holu be kumala no ma mo ho men la entrée boto ise bo isa fo yo meten alla kila fanga man dia dun tata botate ni kuma ta moriaka na alfa kata mor kende balli nin kon ko moro ma fam na tingadi bul wolunte de mohomen kata moroti ko mu jonti est ce que mohomen sala fudota hata hasate ni sate la komoro le muntati est ce que na alfa le muta la o kala na alfa le seniyata loma e man koti hata Conakry hata Guinée Bissau hata Sénégal hata Abdoulaye Beto anala fudo afanga ba fala mo holien ki hana ka bi de mala nin konto filo wuli kilimbe sigri est ce que na alfa mo sa fa kon na alfa ka tawleti parce que ni kumata moria kan imbo isu asiama bidien so le fo kon na alfa lu ha moria nin fongoli kele tout ça là mais wo mula ha hayla alfa do hoya ku membe kerim bi men to hobe bularim bi ko moria mais mo son tay ho fo kila alfa molati mais ibeti la alfa nani mais ke banan la le molti mais wo c'est grave ndere moro fo la mo hol yen na alfa le kata moro menti karamo hol bi jang ibena le bo nya sifale le nyen jang fidao menseke satra amanke godukuti hake fidao ti mais ndo li bijan dinga li bijay la londo sita lama ibanya ci falel nya ala fo yen ko dinnin korto le muyti ala fo yen ko kuluba le muyti parce que itela intérêt men jato nya itela fitale mo lo hayni je comme kuluba le muyti ko alfa na la muyti ça n'a rien à voir e harji he nyini nyama altala beta hali nyinin kala la machini mumbe bunkono le tiarimbi mumbe sate le tiarimbi mumbe habilo le tiarimbi billahi wallahi tallahi
Batang kalimanso la manso menga da tele ben fakala. Mo hi balu ke. Wandi fen na mutoti, wandi fen na mutoti, wandi fen na mutoti. Ame dia la ko. Na dia ti tele ko mama fanga asana boja ame dia wala ko. Mo hi hakiltu. Fembe domo I hakiltu. Surtout jama fenge. Faut faire attention. Wobu fenne tu posene le bala. Ni ha domo na mi te fakasi dinga faka. Na mi dinga fakasi mama ringa faka. Bara asedi ite yen. Ite sake kallanke yati. Isake ko beti. Me amandi la. Jama fenge na talata. Kata. Ala hakili nyato. Kata ala hakili nyato. Ita ala siya. Dolu tati. E kana siya wala de. E kana siya wala de. Bon. Na alifalu. E kome mbe memma. Nkom ba fala liene moro mumunti. Ani njonte moro ti. Parce que ni yako fo jansayin. Meni be fudulu taka ibet hakan dulalu to. Ou bien ibata tahi sigi. Telefanga ni konto filo wuli killing. Ila ko xammo me jaara fo ni mo holu nata fen do du bulula. Wolle je wulla sayin. Video yi ha censuré ou bien hanando ou bien ha gaila. Ningan ni mo hala kuma fo ninga lon to ti amega nawo yanta ni ko sayan ko wahabia fongo tu sala ala ko mo holla mone be sigilin ne e bi la men na hila woke apanta alfa kendo lu siema fudo ta hata sa tela ha mo holu makilije kon nati ko ala ha mo fuije kaba fala ko bayin nya adunta janna abota janna e hajo mutaye konto filo memba tela nin konto filo wuli kilinde janna na Allah sate la billahi anin projet wuli kilinde janna na aba fe menga jara ama jara no afamma ma jara no afamma na alfalu ni haje la duwa shi jabi ila alanya silanya la hake wala moria wala moria kata monti ihi sigi satele kono satele dingali kulu satele dingali karan kitabo lula wotu mo to meni bi la bululuma wotu mo to inim meni besigirin ihi la londo to tala sen ekata sen ke laluti ihi bang wandi fengato mem man halari yema mem man dagandi yaye ihi so bo abela ihi so bo jenolula ihi so bo fania fola fania men ni atefan ko ni ha fania tuje fania ni hi bam fania ma idara ke misil moleti parce que misil meken don tenadi sigila ahalon ko ala biji ala ko konto fili na balla katel mu konto filo jar lati mo do habo jera na sigi jang aha fambula wo pilasi la ko nin konto fili malma ala mo holi kili ala ha fo en konto bi jam bata na jang nsi hammo jara mo hoynga wuli hata hiya hafanya a fayda mba fele ndingale beteng mbusule beteng kuwene beteng ihana isigi ala nya koto iho garantinta kisa kelo no aye ete du ngalong ete fangani ala tala temo ntentije mo hokutan tije bar dungare la saha ihi fanna saha ihi mira ala nyimma ije men fola nyinye eske se no lala eske afero bele yen bari ma fa yebata jamfa e hala godu la mutala e hala tamari anin tama wo hata e ki sala saha la saharo men fana njoti ngamen dina la lula ko hamoho e hat moho hata hiya ison tay may hala kula saha afanan son tay ma ako kala salome tilibina ne kala saloma muta ite men mulon nati ite men je na kula sahala
wo dum be saferin ne iman wo fayin ibati lo ibata non garanti nga tayin wonin na alfado lunu onu haduwa fere di mo homa konnati yale haduwa nye fonna hammo se jara parce que ndey même fala den sayin isa fa yo duwa fere se dile afa ngota tenne mo duwa fene iko men alfal trambatu nyame men man ko moro mo holu se nal harje heta hadima e halalo tayban bare may garanti yin na de koy nin konto filo men na taki baboli lale ise ne fo yin ha fo ko hamme jarobe ala le bulu ntere mu jondi fingaleti nse ala tara e hammoyi fo ala men sa jara ni hammele mu memme misilme ya toro memme mo holu toro nse mbulolo ala fo ala men si hammo jara bari isa lon ken ko be no la mu ala le kenti isi lali mani ala sabati isi jigidima isi te fanga dema isi kuma kendo lu foyen hammo men bila isi las mo koto isi hakkil madada kiye wala munna moro lutinu wala munna alfal tinu woni memba fala bi musike ma do ban la luma isi na muslimo ike do holamo ibita muslimo adun ta janne ya hayne kila ya hayne foya nim man bara si fayin keten dum fayda ante benna yo ha ko beke men si tele silang men sa ke hatana godo ti tarya ko nim manyin baro inke sayin fayda ije mano lale ahola du kumoto mo sa ko ni na ke bal mukilinati mo sa ko ngana alfalu na alfal la exemple le modo luti non ke gara kanete ndana sinya dalalte woto même fala mbari ngaliye ke mana musu malu alin sen hakilito bi kumo be siarin nyon soso be siarin nyon nano be siarin nyon kaja fo be siarin misilme ya mawofo wallahi misilme ya kata la peleti la paix salam misilme ya kata wulati mais ni hanna sito lu jebi adolu bi ni tata je ise kawakuya yo do be nanni rola e mo hodu do hoyala kibe sunno la fasala kibe alla kila la fasala kibe alquran na ba la fasala nanira e mo hodu hoyala e mo ko nyoko altala lu dunga mo hoda ha mo ho fanga bunya betege alhamo ho bunya betege Muhammadu la kula ha mo ho bunya betege wo fimma wo muslime wo kafiri ko ha mo ho fanga bunya woto na miro to sunno la fasala ani muslime la fasala isa la fasala ko me anata nyame I hake sever ningo ko hake sever ma fu da ma ikana dino la suluho nte yen ko parce que ko Mustafa al Munti ikana dino la suluho Ahmadu Seexu Sirim Bamba yen parce que ko Ahmadu le mo mbitanga le mo ou bien na hadile non dino nya sifa ye ko me abe alqur'ano ninga di so kono nyamen hadan je point ahata akanata o mala affaire leti bari e kana forcer ala e kana nani e kana forcer na mayin ko kafiru le mati mo hola banya be ala le bulula parce que ni ha terete kafiru la ite menje kumalang betata man se doluje ala la man se ya kono la men hi siye mu me beke ibe bar ni male kela ibe dino nyin na kono bari ila bankata menti dina la lishe kuma la nyawul kan wodo biji ala mu yam falamma ala yin yam fata mo holuma dan tam fenga doron na kula fo nyang kuma fo wula hajiye dia ma doron khala hinna altala dinya tele ma mislime dun tarante ete bati sigi ko sufiyo lo muiti kibe sufiyo la fasala e muslimo la fasala mais kotomato be men ma ko sufiyo lu wolu manke mo nan lati
parce que mbetok ma jam men ko ki bi sunna la fa ite bi sunno la fa sala ibe mo holu haja file ibe mo holu do yalla ibe mo holu kala kafiroti ibe mo holu kala ko beti rasulullah dun kata ki la menti ku shiaman kata tela bari amata sara mo to ite be mo holu malla yandi est ce que ni tati fanna sahadu ngareto ite be mo holu nalla ki be dino la fa sala ha dungare lay bulo to janna hi fanna sa dungare to alquran o in la janna ha fanna nasa nyalo dungare to ibe kuma kan men fo la mo hoye la kuma kan lame nay fo iyo ala mbenna ni ro men be ke kan alquran o in na ko mo anita la ala la kula inin ala sebe ngoto ite kita mu sufiyo le ti kita mu alfa la fasala le ti alfa wol men ite men jinnani role bi ite dinninge dole bi je sam bi sabay man sam bi nani e mo hol nalla ko wahabiya le moyti e bi mo hol la ki bi do yala parce que adun tatenne abuta tenne parce que ki be munna ki be alfa le fasala parce que ko sufiyo le moyti ti ki bo wolo kulu la fasala o mo ni ko sufiyo moytu ni ha koto la saha e ha la saha sufiya e be men ma ko sufiyo du o do hi so bo sate kono la le hi bo mo hol hakoma anin junubu to ko anin ku kurungo be ite fele sate kono e be mo hol na la suwa nin tulo wodi to yala e mo hol do yala ki bo le la fasala e bi wasula la ko le moytati be won di fengal domla e mo hol la tama la ki se konko bo janna hata hati janna ete dungalo ene altala temoni hadata hi fama ha dungare la saka e ha fanna sa e se jele ko metti masoto pouvoir fu intenna barba dala pouvoir ibe to dimma mfanante mbanna wala mbeso nalo ma mba ay tali la konse ko be no ye ene ala e me sedan alanya e me madu ya silan alanya e hige ye en ha fo hoye njefu yi fola liente me no asiela me no ala bar mbe balu nyi ngale la ala samu tan nyewo nya mbe balu nyi ngala me no asiela mballa tama kan doro barba fa dum betala hola e dunya la kan saro sita bi mo jumo le te xal konto afali al khalimani adi men ma ko bebe alal bulu le sal tantu betege e wul tay xa al kangal sali e masutiya alala e la ko dobli haju tara doa fe ngal be kede mi mo ko se men ke xa doa du bo bi doa fe be beteke fo spectacle ni jamante jamme mi la doa fe ngati ni mi kuronte jamme mi adi isiki nyol be kiri ibare ma jonjong li be kiri ifanga be sediari ma ko li be kontu filo to ko de ma tale modi isol le tu bungolu kono isol le tu satelu kono dati batala ko evenement car sa beji adu ngalon sigi nyo men jala ala habilo kono ala sate kono mo wuli kilimbije asemen ka hakayen kunna diati hakayen sarkatir jariyati aho be tuje ahala sakita godo ba kono ata jamainto e ha bulu layle sanna kabeta million tan sara kabeta million lulu sara kabeta million woro sara c'est grave monsieur mo la ko la tambile jang konto filin tungolo mba kalama c'est konto filin tungolo la ko la tambile jang bo kala munna bi alhamdulillah rabbil alamin an se man so la fonni siriya tantu man si adamma jata kende ya ben métier bembul mbi barla nte million setakan nte milliard sotokan bar ala han harji heke menti mbo sotokan ham fambalu na dimbayalu mbe katakan na devoir fonso ki ima fanga la nyame tegen so yante ne musute tegen so yante ne linnute na miroto wo mu banna ya doleti ihi sigi ihi mira
mo men be tal har sada ho dila dulalto ibi to ho fala micro lula abe sigirin a wulum a futu muso odor be tal restaurant de kerla santi montanati bari habar barani ma fo jang wojang isa to ho meji mo so be de minti ko wol bulata jawo jang wallahi million ko aso ledi sada habado ngame melon na la kase da muta ila bun kono lema bo hola bun kono mala ku balati har kila narin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asota la famille lema bi mo holbe kedi si la famille tout le compte filoto e nim men hasutu pat compte filo bi la bar nin kon ko compte filo le mo de micro nin camera be jamme khata hiloji ha million ko keji na wato jana be molati woto interview nin karamo holu ala ha men bula nin men bula sila kilin kan nto mo nyama ne la jang la kala ha foyen ne ala koten kila koten ha ben al qur'an kulo nin hadisi luma ni man d'accord ni man son nanari ya hana soso ata hal qur'an kulo nin hadisi la bunya kan nguliyala jambunda bel karim bele den din nan man jan so ko moyen ko sini ni ahmadu nata ni mo fusi nata ito ni alay ba mad nata ba ni selu nata ba ni fusi ni nata jang nata mbita nala wala hada nata mbita ni hajeje parce que ni mo karamo ho de ma doleti a futundo ke e khana to ben e hakili telephone la ou bien ha bo kena fa to ya fa ahmadu e bata futundo ke jang ijana te fanga de male parce que ni mo haka wando ka ta futundo ke tambita je kunna wonya mo siama bala mena futundo parti wo mo holi be larin nala ibena la no appliquer lale sa tra te fanga futundo le ke mais na lonta mo kar mo kendo na lonta mo hala lon ki jana futundo le ka be sonnale et puis même fana ngala lo asi duwa ya si bunya si gulia khalaka wala mo civilisation te misilmi ya civilisation le joti ane ha misil molje nyona ni ha sitolu kono la sakabi bebe urgele nyon kunna isufio iwahabia ibidamo isufio iwahabia ibidamo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam woto alin ngalamero ke bare même bebe fo lalin kana be tade alin ngay koto la saka mustafa be kabando bola nko la pela hadinye nko hamo hol dema wala hadinye na kuma kan ala saka na ni mo be forin na nyonna ihi hajo mutayye khatambi ninna tan kombe na alfa la ko kam même biji ya ba fala ka be sufi la fasala abinna alfa la fasala bara la go ala sakin ninga fanga babula ala mori ya gulo be la karin abe sigiri ngo kan tapi bulu abe mo hol na tamal ka se kulo no e faniya le mo anta alfa la fasala ante sufi la fasala abi profiter kan système le la ala kwa sa balu soto bar wo me soto no fona ko sufi le mati ka fana me sufi la fasala ka binna alfa la fasala hana faniya la wulula abe balu kan balu nya memma ala man so ama kila man so ama muslimi ya man so ama kafiri ya man so ama fem man so ama hi profiter mo holula fenga de la dina fusi man so ama dunia fem man so ama ko le ki ha walu itarula bebe ntawle to ki ha balu I khalalo la fanna balu fan di fenga nin ko le hi ko mo le tinya isi fanga le tinya la sagita le mo alkiyama de musini din korto lu fele sigirin bebe sigirin mais bon ko taro me bonna wala ni baluta I khafenga be soto ngolle ke baraka mo holti wolle barakata nyina hafuto mutale foy ngakele nye nyim baba betene foy ngakele nye ise do jabe nyagari abe barala metiye babulu ala harji hente siri harlu ko do fenga mi ala siyama bandi membe jiwonya nabe wandi fen sunya lu nin kudula lu ko se fo le nga se dante gole le wolle ben na sate lu kono lu tinya kambi parce que ni même mandi ay italien ni ho goyen même be balu be diari dendi tedula wol fanan so o fanan mo ho consatra man fu kila
yo ba kurungo sa tara sunyar la fanam mo astaghfirullah astaghfirullah awa hal konto ngada nyambi ko len ko jimo en sako ma wul tan dal tan turumbe mobili kono ko tunga tambi nin kanun telu ngana sumo ha kuma danta danto nyim faliya ala kon salon khafo alin nganna ko muta parce que binde dunia waxto e mento ten to nyabata SAP misili moluma abente de adolu mbeta misilimi yake bento kangati hake groupe luti benna alfa men la ko fo kangol dum man groupe al do be kak ande do be Touba do be Guinée Bissau do be Sénégal ibe kuma takkan kilinga lama parce que munna hiden alalela hiden alqur'ano ni hadithu lula ibulatan kila leko wala me fo no nyonko wala takaran si do be berene événement men beje mutarimbi wotumo woto wol siyentije hal fidawol lawle gidim bol lawli sate o sate ni hadanna tambe ko blayla ko to menni ala metaha jarabo le senyati ni wo sate na mo holula wala ke nyabala bi sate libe sharing men horomo bi kanno bunya bi kanno nembi sate wa mo holuo sate fangante de ba sate mo dugulati dugo me mafali ba sate o mo ho men bi je fangal beta ke sabuti ha dunya la nyaadula ha jarabo la nyaateli la donc ka me fo adu mo holu nyabala le abe falale sate wo sate nin jahanga sate le nin ko fo lalum nga jahango sate ino la histoire be malontale bebe vive kanje nyame bebe malondine donc nim betaje bi be den nin kon na alfalula jarabo be tidin dinna alfol dun tarambe je tuma me man jarabi isalon hafa ko ko le mafalinta woto alamun kala ko lu fahamulati alamu sabu nyima bulala alamun kisa sabu jahoma bi mo jumolati alamun na jumolu shiala alamun na batulu mutala alamun jarabi lañ hon kanola alamu masaba masa fonni sire ala fonni sire hake tel misidi molu bela den ninga to nyaaje ngalon ko to nyalam alamu akela ninga fan yaaje mensen kunna guwa mensen nabo silo kan insha Allah alamu limani adu nan son de mela ngalon ko fan yalamo ko to nyante ngabula poubelle la alamu akela mbeye parce que bi ku shama ne ba no hondi fan ya shama ne betu tonji ku shama betu halake nya halabe misilme ya yimma donc a nyaaje manji ni manke ku fete lati ni lonna kendo le misigi imi a nyaaje no tarya donc kilang li bata formé misilme ya le kono kilang li bata formé na sate le kono na habi lo kono tahari groupe li bata siya tahari fatanga bata siya tahari donc ni hoje hakan na hi hamme asi hamme munna parce que ifana be jidika idinga men je sotola ani mamar ngel be sotola ibataje na alfa al trambe nyamen wala ko trambe ta hamani nyame ina taje bi te fanga dinnin korto folo ko lu beta mafalin nya jalula ki comme nanshinge wa hato be ko lu be mafalinna haben alfa wala koma bo ite ketawo sedo tele bi te fele te fana bi dinga sotola ibe mamar ngamen sotola wa hammo hakan ne hemota woto be hake soldati be hake combattanti be hake to nyala fasalati wala hadisati la wala hadi jamano la nyante afrique jamano la mo bije kala bante ya ko yin fongol le mo ameta hanonya milliards be mbulu fenga be mbulu barmbe konkola konto filo be bentelle ya men nganne kata clienti ko meti babolo occident muslimen titi bari ila nyohon fahamo hi ibulodu nyohon bulu haben kan kilinto nyante e ha afrique kati tati ntere bije dorne be sigrin jele ko locataire afrique pays ma ko locataire voilà mais etelle beji sul takan ibe man solu sigi kan ba an telefon man hero nganne nyohonni voilà nganne hajaw la sa tel la sa dolu ba falan telle bi jan telu jannat fula fongo tout ça abe fatandi ko alme sembe sotono woto khafale en kontendi al doho al din al kumtan Mustafa Sisavane salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala baraka